बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर। अकबर चौक फ्लाई ओवर का इफ्तिताह 30 नवंबर को होगा। रोशनी के लिए खंभों की तंसीब, लेन मार्किंग हो गई, साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। फ्लाई ओवर की तज़ीनो आराइश आइंदा 2 रोज में मुकम्मल होगी। हुकूमत ने अकबर चौक फ्लाई ओवर का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर रख दिया। चौक फ्लाईओवर मंसूबे के लिए फ्लाईओवर का नाम शौकत अली जौहर भी ज़ेरे गौर रहा। ताहम पंजाब हुकूमत ने फाइनल मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर कर दिया है। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने पंजाब हुकूमत से नाम की मंजूरी ली। अकबर चौक फ्लाईओवर का सिविल वर्क 100% मुकम्मल कर लिया गया है। फ्लाईओवर का फिनिशिंग का काम आइंदा 3 रोज में मुकम्मल होगा। साइन बोर्ड लगाने का काम जारी है। मंसूबा खुलने के बाद मुल्तान रोड से फिरोजपुर रोड बरास्ता करीम ब्लॉक मौलाना शौकत अली रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा। अकबर चौक फ्लाईओवर शहर का सबसे तवील फ्लाईओवर होगा, जिसकी एक साइड 1 किलोमीटर है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी OPDs बंद। म्यू अस्पताल, सर गंगाराम सर्विसेज जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले ख्वार। जिन्ना और लेडी एचिसन अस्पताल की OPD में भी मरीजों पर इलाज के दरवाजे बंद। YDA ने गुजरात में डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ काम बंद कर रखा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर शहर के टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। गुजरात में नौजवान डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातलों को गिरफ्तार न करने और महकमा सेहत की जानिब से डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ YDA का एहतजाज जारी रहा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान सीनियर डॉक्टर्स भी OPD से गायब रहे, जिससे मरीजों के लिए इलाज मुआवजे का हसूल बदतरीन तातुल से दो चार रहा। टीचिंग अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले हजारों मरीज इलाज न मिलने पर मायूस वापस लौट गए। मरीजों का कहना था कि डॉक्टर्स के जो भी मसाइल और मुतालबात हैं, उनके पूरे ना होने की सजा उन्हें भुगतना पड़ रही है। उधर YDA का कहना है कि डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रखेंगे। शहर भर में डेंगू वायरस के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 75 मरीज अस्पतालों में दाखिल। बुखार में मुब्तला 90 मरीज बदस्तूर ज़ेरे इलाज है। मच्छरों की अफजाइश जारी। मजीद 42 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाई खुरनोश की किल्लत बरकरार। दालें, आटा, चावल और दीगर अशियाई जरूरिया नायाब। दाल, मूंग, मसूर, माश की किल्लत ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया। आवाम के लिए सस्ते चावल भी मौजूद नहीं, आटा भी नापैद हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया जरूरिया की किल्लत देखी जा रही है। शहर के अक्सर और बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर दाल, मूंग, साबित मसर, साबित माश, दाल माश छिलका, दाल माश धुली की किल्लत देखी जा रही है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोरों पर पैकिंग वाले महंगे चावल तो दस्तयाब हैं, मगर गरीब आवाम के लिए सस्ते चावल मौजूद नहीं। और 435 रुपए किलोग्राम वाले चावल आवाम की अक्सरियत खरीदने की सक्कत नहीं रखती। इसी तरह यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की कलील मिकदार से भी आवाम परेशान है। शहरी कहते हैं कि आटे का स्टॉक चंद घंटों का मेहमान होता है और सारा दिन फिर आटे के ट्रक की राह देखते रहते हैं। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन अशिया खुर्दोनोश की तरसील तलब के मुताबिक करे। बैतुल माल पंजाब कौंसल रूल्स 2003 में तरामीम। गैर सरकारी रिफाही इदारों का फंड 15 से कम करके 10% कर दिया गया। नादार, बेसहारा खवातीन और बेरोजगार अफराद के लिए यकमुश्त इमदाद 25% होगी। गरीब ख्वाजा असरा 5% फंड ले सकेंगे। पंजाब बैतुल माल एक्ट 1991 के सेक्शन 12 के तहत बैतुल माल पंजाब कौंसल रूल्स 2003 में तरामीम कर दी गई। गैर सरकारी रफाही इदारों की इमदाद का कुल फंड 15% से कम करके 10% कर दिया गया। नादार, माजूर, बेसहारा खवातीन और बेरोजगार गरीब अफराद के लिए यकमुश्त इमदाद बढ़ाकर 25% कर दी गई। इसी तरह मुस्तहिक और गरीब ख्वाजा असरा के लिए यकमुश्त माली इमदाद फंड 5% मुकर्रर कर दिया गया है। मुस्तहिक यतीम और माजूर बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ का फंड 25% से कम करके 20%, जबकि गरीब वालिदैन के बच्चों की शादी के लिए फंड 20% कर दिया गया। उसके अलावा माली इमदाद बराए माजूर अफराद के लिए कुल 10% कर दिया गया है और कौंसिल के रोजगार प्रोग्राम के लिए भी कुल 10% रखा गया है। मुफलिस मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए कुल फंड 7% मुकर्रर कर दिया गया। अलावा अजीम जिला कमेटियों के दफ्तरी अखराजात के लिए कुल फंड 3% से कम करके 2% रख दिया गया। इज्तिमाई शादियों और हायर एजुकेशन के भी कुल 4% फंड मंजूर कर लिया गया। ट्रैफिक का दबाव, आलूदगी और स्मोक का खात्मा। प्राइवेट स्कूलों ने खुद से अपनी जाती बसें ना खरीदी। मंसूबा 1.5 साल से इर्तिबा का शिकार। प्राइवेट स्कूलों ने बसें खरीदने का ठेका आउटसोर्स कर दिया। वीकेंड जॉब के लिए निजी कंपनियों से राबता करने का मशवरा।
کا دباؤ، آلودگی اور اسموگ کے خاتمے کے لیے پرائیویٹ اسکولوں نے خود سے اپنی بسیں نہ خریدیں۔ پرائیویٹ اسکولوں نے بسیں خریدنے کی بجائے ٹھیکہ آؤٹ سورس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن والدین نے پک اینڈ ڈراپ کے لیے بس لگوانی ہے نجی کمپنی سے رابطہ کریں۔ 1.5 سال گزرنے کے باوجود 20% اسکولوں نے بھی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ صرف چند اسکولز کے علاوہ کسی نے اپنی بسیں نہیں خریدیں۔ اسکول مالکان کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بس پر بھیجنے کو تیار نہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بیشتر اسکولوں کی جانب سے بسیں خرید لی گئی ہیں۔ جن اسکولوں نے بسوں کا ٹھیکہ آؤٹ سورس کیا ہے انہوں نے سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا تھا۔ ٹریفک پولیس کا کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ہزاروں FIRs کا اندراج، گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئی۔ IG پنجاب نے ٹریفک پولیس کے افسران کو کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ ٹریفک پولیس کا کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف 15 روز میں 5485 مقدمات درج ہوئے، جبکہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 10 روز میں 5196 مقدمات درج کیے گئے۔ لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 3620 مقدمات کا اندراج ہوا۔ CTO کا کہنا ہے والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں۔ کرمنل ریکارڈ بننے سے سرکاری نوکری کے حصول میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ رواں برس مجموعی طور پر 99,764 چالان کیے گئے، 7,353 مقدمات درج ہوئے، 52,789 موٹر سائیکلوں گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں گزشتہ 14 روز کے دوران کم عمر ڈرائیورز کے خلاف 5,085 مقدمات درج ہوئے۔ بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف 9 روز میں 4,448 مقدمات درج کیے گئے۔ IG پنجاب نے افسران کو بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر ڈرائیورز کا کرمنل ریکارڈ بنانے کے خلاف درخواست پر چیف ٹریفک آفیسر اور SSP انویسٹیگیشن سے 5 دسمبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے شہری اعظم علی بٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ فاضل جج نے درخواست گزار وکیل سے استفسار کیا کہ آپ پر تو FIR درج نہیں ہوئی۔ وکیل نے جواب دیا مجھ پر نہیں، بچوں پر FIRs درج ہو رہی ہیں جو ان کا کرمنل ریکارڈ بن رہی ہیں۔ سیف الملوک ایڈوکیٹ نے City 42 سے گفتگو میں کہا کہ کم عمر ڈرائیونگ پر درج مقدمات کا کرمنل ریکارڈ نہیں بنتا۔ کرمنل ریکارڈ بن رہا ہے کہ اس کو پڑھائی میں یہ وہ مسئلے ہوں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ CRO آفس میں 13 قسم کے مقدمات کا ریکارڈ ہوتا ہے، جس میں ڈکیتی ہے، ڈکیتی کی مختلف قسمیں ہیں، کار سنیچنگ ہے، موٹر سائیکل سنیچنگ ہے، ڈرگ پیڈلنگ ہے اور چائلڈ ابیوز ہے۔ اس کے علاوہ قتل کا بھی ادھر نہیں جاتا ہے، 307 کا بھی نہ، 324 کا بھی نہیں جاتا، تو یہ میرا خیال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ روز بھی کم عمر ڈرائیور کی وجہ سے ایک اور ہلاکت ہوئی ہے۔ معاملہ سنجیدہ ہے، بچوں کو گاڑی دینے کا تو کوئی جواز نہیں۔ ہائی کورٹ میں موجود محمد کاشف بٹ نامی نوجوان نے City 42 سے گفتگو میں کہا کہ کم عمر نوجوانوں پر مقدمات کی بجائے ان کے والدین کو بھاری جرمانے کیے جائیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے دوست احباب ہیں جن کے لائسنس نہیں بنے ہوئے، اور وہ جب بیچارے جاتے ہیں لرننگ بنانے، ان کو چاہیے اس کے کوئی کاؤنٹرز بڑھا دیں تاکہ لوگوں کو آسانی دیں۔ اور دوسرا میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ جیسے ہی آپ بچے کا کسی کا ID کارڈ بناتے ہیں، نادرا کو یہ پرمیشن دیں کہ لرننگ وہ آپ کا ادھر ہی اسی ٹائم بنا دے۔ عدالت نے CTO اور SSP انویسٹیگیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، City 42۔ نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی، اب خبر شامل کریں۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریاں جاری، قومی اور صوبائی اسمبلی کی تمام نشستوں کی حلقہ بندیوں کا کام مکمل کر لیا گیا۔ کس حلقے میں کتنی آبادی شامل کی گئی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کمیشن عام انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں City 42 کو تفصیلات موصول ہوئی ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق لاہور میں قومی اسمبلی کی 14، صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کا پہلا حلقہ NA 117 اور صوبائی اسمبلی کا پہلا حلقہ PP 145 ہے۔ شہر میں قومی اسمبلی کا حلقہ NA 127 سب سے زیادہ اور NA 125 سب سے کم آبادی پر مشتمل ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقوں کی آبادی 9 لاکھ سے 9,72,000 تک رکھی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا آخری حلقہ NA 130 اور صوبائی اسمبلی کا آخری حلقہ PP 147 ہوگا۔ لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में बड़ी पेशरफ। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के शरीक मुलजिम की प्ली बार्गिन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद खान भट्टी पर गुजरावाला में तरक्याती मंसूबों में कमीशन लेने पर मुकदमा दर्ज होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। अदालत आलिया ने एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए 5 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक एमपीए नजीर चौहान और दीगर के खिलाफ पुलिस पर हमला केस की समाअत हतमी दलाइल के लिए 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान ने मुकदमा में अपना आखिरी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रोबीना जमील, आलिया हमजा, खदीजा शाह समेत 12 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। चोंग में फायरिंग से जाँ बहक होने वाली मेडिकल की तलबा का कत्ल केस। सेशन अदालत ने 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद से मंगवाए गए कपड़ों के 2 पार्सल गुम होने का मामला। शहरी ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ 7 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 15 दिसंबर को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने 6 वकला को बतौर लॉ अफसरान तैनात कर दिया है। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया है। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में लॉ अफसरान की तादाद 94 तक पहुँच गई है। के मुताबिक जहांजेब इनाम एडवोकेट को एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया है। एडवोकेट असगर लकारी, उमर रशीद, वहीद आलम को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया है। एडवोकेट कामरान शहजाद चुगताई और उस्मान कादिर घुम्मन भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जजेस की तादाद 40 जबकि लॉ अफसरान की तादाद 94 हो गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक गुफ्तगू हुई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं अली परवेज मलिक, राना कासिम नून, डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी और सलमान खान ने मुलाकात की। तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक गुफ्तगू हुई। सदर नून लीग ने इंतखाबी तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी का इजलास हुआ। अज़ा का अतिया देने के हवाले से क़ायदो ज़वाबित की मंजूरी। हुकूमत से बदस मर्ग अज़ा का अतिया करके 3 ज़िंदगियाँ बचाने वाले रिफ़त बीबी को कौमी एजाज़ देने की सिफारिश की गई। जबकि अज़ा की पेवंदकारी के लिए पीहोटा के अखराजात के लिए ग्रांट की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाने की मंजूरी। इजलास में पीहोटा को मुलाजमीन की भर्ती और ट्रांसप्लांट के लिए अस्पतालों की रजिस्ट्रेशन की भी इजाज़त दी गई। जबकि बाद अज़ मर्ग अज़ा का अतिया करके 3 ज़िंदगियाँ बचाने वाली रिफ़त बीबी का नाम कौमी एजाज़ के लिए हुकूमत को भिजवाने का फैसला किया गया है। मरहुमा को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास इंसदाद पोलियो समूह मुहिम समेत प्राइस कंट्रोल और इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने कहा कि नवंबर में इकबाल टोन में मुस्बत डेंगू लार्वा ज़्यादा मिला, डीप स्वीपिंग की जाए, सुस्ती की गुंजाइश नहीं है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदाद पोलियो स्मोक मुहिम समेत प्राइस कंट्रोल और इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इजलास में तमाम डीसीज शरीक हुए। इंटरनेशनल केक डे कोथम के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई। तुलबा के दरमियान मुख्तलिफ थीम के केक बनाने का मुकाबला हुआ। शुरका ने तालिबे इल्मों की सलाहियतों की दिल खोल कर तारीफ की। नेशनल केक डे के हवाले से कोथम ने तकरीब का इनेकाद किया। सीईओ कोथम पाकिस्तान अहमद शफीक ने शिरकत की। तकरीब में तलबा के दरमियान मुख्तलिफ थीम के केक बनाने का मुकाबला हुआ। 50 से ज्यादा तलबा ने मुकाबले में भरपूर हिस्सा लिया। असातिज़ा की जानिब से तालिबे इल्मों की सलाहियतों को खूब सराहा गया। फेस्टिवल के अंदर हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं वो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपनी एबिलिटी, अपनी जो स्किल है उसको शो करें। तो ये आज हमारे स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ किस्म के केक्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये स्टूडेंट का पैशन है कि जो हम सिखाते हैं और स्टूडेंट्स को हम इनकरेजमेंट देते हैं और जो हम स्किल स्टूडेंट्स को पास इट डाउन करते हैं, आज हमारी टेबल के ऊपर शो हो रही है कि हमने किस तरह स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। स्टूडेंट्स का कहना था कि कोथम ऐसा इदारा है जो हमारी सलाहियतों को निखारता है। अच्छा शेफ बनने के लिए कोथम ज्वाइन किया है। इसका स्पंज है चॉकलेट फज स्पंज। इसमें आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, फ्लोर और चॉकलेट फर्ज डली है और इसके ऊपर रोजेज लगाए हैं। ये फॉन्डेंट केक है, तो हमें बड़ी खुशी है गौतम ने हमें चांस दिया है बनाने का। तालिबात ने कहा कोथम के प्लेटफॉर्म से सीखने का बहुत मौका मिलता है।
آج ہم نے ڈفرینٹ طرح کے کیکس بنائے ہیں. یہاں پر ہر ایک نے اپنے مختلف فلیورز بنائے ہیں. کسی نے چاکلیٹ, کسی نے ونیلا اسپنج کے ساتھ ڈفرینٹ فلیورز دیے ہیں, اور ہر ایک نے ایک ڈفرینٹ تھیم دی ہے. اپنی مرضی کے ڈفرینٹ فونڈنٹ کیکس ہم نے بنائے ہیں یہاں پہ, اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا ہے کیونکہ ہمیں کریٹیوٹی جو ہے وہ شو کرنے کا موقع ملا یہاں پر. انٹرنیشنل کیک ڈے کے حوالے سے 2 روزہ تقریب کے اختتامی روز بہترین کیک بنانے والے کو انعامات سے نوازا جائے گا. کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ فاطمہ خان, سٹی 42. ایف سی کالج میں ویمن اسپورٹس فیسٹ کا انعقاد کیا گیا. فارمن کرسچن کالج کے ریکٹر ڈاکٹر جوناتھن ایڈلٹن نے افتتاح کیا. ایونٹ میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے. کالج میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ویمن اسپورٹ فیسٹ 2023 شروع ہو گیا. ریکٹر ڈاکٹر جوناتھن ایڈلٹن نے افتتاح کیا. اسپورٹ فیسٹ ایف سی کالج کیمپس میں 1 دسمبر تک جاری رہے گا. یہاں پر اسپورٹس کا میلہ سجایا گیا. یہاں کی اسپورٹس جو ہیں وہ صرف خواتین کے لیے, ایکسکلوسیولی فار لیڈیز ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی اپنا ایک اسپورٹس کلب قائم کیا ہے. ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر اسپورٹس کی سرگرمیوں کو پروان چڑھائیں. ریکٹر ایف سی کالج جوناتھن ایڈلٹن کا کہنا تھا, میگا ایونٹ کا مقصد طالبات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. کھیلوں کے میلے میں ایتھلیٹ, آرم ریسلنگ, بیڈمنٹن, باسکٹ بال, باکسنگ, کرکٹ, شطرنج, فٹ بال, تھرو بال, ٹیبل ٹینس, ٹگ آف وار, ہینڈ بال, نیٹ بال اور والی بال کے مقابلے ہوں گے. ویمن اسپورٹ فیسٹ میں 10 سے زائد یونیورسٹیز کی طالبات شرکت کر رہی ہیں. افتتاحی تقریب کے اختتام پر مہمانوں میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئی. کیمرامین خالد ملک کے ساتھ مائدہ وحید, سٹی 42. سوئی سدرن گیس کمپنی کے سائیکلسٹ کی واضح برتری کے ساتھ قومی سائیکلنگ چیمپئن شپ اختتام کو پہنچ گئی. سائیکلنگ ویلڈروم میں ہونے والی قومی ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ کے تینوں روز سوئی سدرن گیس سائیکلسٹ چھائے رہے. انفرادی مقابلوں پر مشتمل چیمپئن شپ میں سوئی سدرن گیس کمپنی کے سائیکلسٹ نے سب سے زیادہ 12 گولڈ میڈل اپنے نام کیے, جبکہ پاکستان کلب کے سائیکلسٹ دوسرے, جبکہ پنجاب کے سائیکلسٹ تیسرے نمبر پر رہے. چیمپئن شپ کے اختتام پر صدر پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن سید اظہر علی شاہ, پنجاب سائیکلنگ کے صدر احسن اور فیڈریشن کے دیگر عہدیداران نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے City 42.